Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Panawagan sa mga rally nga mo resign si Pangulong Bongbong Marcos paimbestigahan sa DILG. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte mipalag. Kapin 30 ka mga balay nasunog sa Cagayan de Oro City. Daot nga linya sa kuryente gitudlong hinungdan sumala sa mga residente. Rider ug angkas sa duha ka motor patay human nadaro sa usa ka wing van truck sa Surigao City. Juvenile reef shark nga naputos og diaper ang ulo. Napalgang patay sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City. Mga turista, dagsa na sa mga beach resort sa Dapitan City karong bagsak presyo alang sa Kapaskuhan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Mipalag si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla nga duol sa inciting to sedition ang panawagan sa mga rallyista nga mukanaog na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sumala ni Congressman Pulong nga dili matag kritisismo hulga sa national security. Apan simala ni Secretary Remulla nga ang dunay kalakip nga responsibilidad ang freedom of speech. Paimbestigahan matud pa ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga nanawagan nga mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos ato sa gipahigayong rally sa Plaza Salamanca sa Manila. Ang panawagan, nag-ugat human migula ang mga kontrobersya, labot korupsyon, ay kalambigitan matud pa sa mga opisyal sa gobyerno, lakip ni PBBM. That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice and go through the due process kung sino man kailangan na hagilan. Ang maong pahayag ni Remulla, gipalagan ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Sumala ni Congressman Pulong, 1987 pa ang Bill of Rights, apan hangtod karon daw optional reading matud pa kini kang Remulla. Nakalatid sa Article 3 Section 4 ang freedom of speech, expression ug to assemble. Dili matud patungod kay dili pabor sa ila, buot pasabot, sedisyon na. Dili matag kritisismo kay hulga sa national security. Sumala ni Remulla. With the freedom of expression comes a sense of responsibility. Every citizen is accorded the right to free speech, but they must have a corresponding responsibility to behave in all civility. Pangutana sab ni Congressman Pulong kang AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung okay lang ba daw nga i-audit sa Kongreso ug publiko kung asa na adto ang bilyones alang sa AFP. Dugang ni Kong Pulong sa pipila ka kampo, katunga ra ang dunay armas. Kung do naman, M16 nga pang museum level pa ang gamit. Duna sab matud pay mga ghost project. Nag-ugat ang pahayag sa nagkatag nga video call sa social media, tali nila Browner, kani Speaker Martin Romualdez ug Saldico. Una na nga nagpagula og pahayag ang AFP labot ni ini. Sumala sa AFP ang old clip nga gikuha niya atong giaprobahan sa Kongreso ang long overdue subsistence allowance sa AFP personnel. Gitwist aron magtuo nga ang AFP gipalit, gikontrola ug nakompromiso. Ang maong narrative matud pa kay dili tinuod, reckless ug kawalay respeto sa mga uniformadong personahe. Nagfile sab niya atong Martes og duha ka House resolution si Congressman Pulong labot sa pagpahigayon og urgent congressional inquiry sa giingong 100 billion peso insertions sa 2025 national budget ug ang pagpahigayon og random hair follicle drug testing sa tanang elected ug appointed officials.
Sara, pipila na ka mga miyembro sa gabinete ang giingong na lang ang bigit no sa giingong korupsyon sa flood control project ingon man sa insertion sa budget ang nagresign na sa katungdanan sama na lamang nila Executive Secretary Lucas Bersamin o Budget Secretary Amina Pangandaman apan alang kay Bersamin nga wala siya nagresign ug dunay nitawag kaniya aron nga mubaba sa pwesto isip Executive Secretary. Sara. Kay daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Nagpasidaan ang LGU sa Samal Island, Davao del Norte kalabot sa mga online scam nga ginagamit ang Facebook page sa mga resort. Ani ang report ni John D. Esteban. Usa ang Samal Island sa Davao del Norte sa mga iladong laaganan sa Davao Region tungod sa nindot nga mga resort. Apan gipahimangnuan ang publiko nga mag-igmat sa pag-book sa resort batok sa mga scammer. Daghan namang gud daw nadawat ang lokal nga pagamhanan nga mga reklamo gikan sa resort owner sa isla kalabot sa online booking scam. Ang mga scammer kopyahon ang Facebook page sa lehitimong page sa resort. Ginakawat ang mga promotional photos o videos ug i-repost kini aron mangilan. Muhanyag pagyud og mga kadudahang diskwento. Unya, pariposituhon ka og kwarta apan pag-abot sa resort wala ka nakabook. Na scam na di ay ka. Dili lamang ang mga resort ang ilahang ginapeke, kung dili pati ang pag-collect og environmental fee. Og kana Ma'am John, naabot na kana sa opisina sa atong City Tourism Office og ang atong City Tourism Office Sir Attorney Irish Villegas nag-conduct na og investigasyon makitungod ni ana. Sumara ni Councilor David, makaapekto kini sa ekonomiya sa isla. Grabe ang akong kagool ni ini kay dako kaayog epekto sa ato ang isla. Tungod kay ang ubang mga resort owners nagreklamo, nagayango-ungo. Kay ang uban, they will not prefer to book in Samal Island kay masayang lang daw ilang kwarta. So ato na lang daw sila sa lain. Unsay himuon aron dili mabiktima. Sumala sa otoridad, siguruha o beripikaha nga lehitimo ang Facebook page. Dili garantiya ang ginaghanon sa followers, mamahimong i-verify kini sa City Tourism Office. I-check kung consistent o reliable ang reviews. Kung individual account ang ihatag alang sa deposit, pagduda na kay ang mga opisyal nga negosyo dunay official bank account. Sa mga nabiktima, mamahimong mag-report sa kapulisan. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Upat ang patay, human na daraw sa usa ka wing van truck ang kasugat ni ining van ug duha ka motorsiklo sa Surigao City Lunes sa buntag. Sa video nga kuha ni Mike Imbo human sa aksidente, makita kining usa ka truck nga dunay mga tawo nga napasok sa ilawom nga wala nay kinabuhi ug motor nga nalagpot sa kalsada nga dunay nagbuy-od nga wala nay kinabuhi sa National Highway sa Kilometer 9 Purok Nara, Barangay Quezon sa Surigao City. Sa investigasyon sa Surigao City PNP, nasayran nga pasado alas 5 sa buntag ni atong Lunes ang van nga gisundan sa duha ka motorsiklo padulong sa Butuan City, samtang ang wing van truck nga nagsubay sa maong dalan sa opposite nga direksyon padulong Surigao City. Apan pag-abot sa maong lugar, kalit mikawat ang dagan sa truck sa opposite lane, hinungdan nga nadaro niini ang van hasta ang nagsunod nga duha ka motor. Tungod sa itabo, nadanyos ang parte sa van apan ang usa ka motor nga dunay rider ug angkas napasok ilawom sa truck ug ang rider ug angkas sa laing motor nalagpot sa kalsada. Nadamay sab ang laing motor nga nakaparada lang. Sa kakusog sa impact, gideklarang patay sa may responding medical team ang rider ug angkas sa duha ka motor. Sa investigasyon sa kapulisan, posibleng nakatulog daw ang driver sa wing van truck nga hinungdan sa aksidente. Ana-ana sa kustudiya karon sa Surigao City PNP ang driver sa truck alang sa dugang investigasyon ug disposisyon sa maong aksidente. Samdan ang 50 anyos nga lalaking driver ug lalaking pahinanti niini human gipamusil ang gisakyang truck sa General Santos City. Kanhi babaeng live-in partner sa maong driver gidakop. Human kini gitudlo nga backrider sa riding and tandem suspects. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gidalas sa ospital sa mga personay sa Cotabato PNP. Kining usa ka lalaki nga nagkadugo sa front seat sa iyang gimaneho ang truck human gipamusil sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 3 sa hapon adlong Martes. Ang maong 50 anyos nga biktima dunay mga igo sa bala sa abaga ug liog kinsa padayong gipatambalan atol sa pagpamusil.
Nakaangkon sab og minor injuries ang lalaking pahinanti niini human posibleng naigo sa debris sa sakyanan nga naigo sa bala sa kusil. Matod sa PNP, gikan nagpatubil ang mga biktima sa usa ka gas station og pipila ka metros lang diyang mihawa. Mihunong ang sakyanan og gisugo sa driver ang pahinanti niini nga i-check kini. Apan gitaparan sila sa riding in tandem suspect og gipamusil. Daling misibat ang suspect human ang krimen. Apan una pa man nadala sa ospital ang biktimang driver. Naingon pa niini sa PNP nga ang backriders among riding in tandem suspects mao ang kani babaeng live-in partner niini. Naibigay niya talaga yung pangalan ng ng suspect, and upon review of the CCTV is na-confirm natin na babae talaga yung backride. Gumika niini, gilayong giadtuan sa PNP og giaresto ang babae nga giingon sa biktima nga kasamtangang nangandam og mga baligyang isda sa balay niini sa barangay Ligaya. Apan sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa mong 41 anyos nga babae, gilimod niini nga aduna siya'y kalambigitan sa pagpamusil sa biktima. Wala gid sir, kay gikan kog peace sport sir, pauli lang ko sa balay. Nganong ibabatay man pud nako siya, unsa man pud akong apteron sa iya ha. Nga wala man mi anak. Wala jud kay idea sir. Gilimod sab niya nga siya ang backrider nga nagsugo sa rider sa motor nga pusilon ang biktima. Kay bisag isubayon tanang CCTV dili bisag karon INBI ko mosugot kayo ko sir. Kay kabalo ko nga dili ako, dili gid ko guilty ana. Hindi naman pwede na porkit dininay niya, i-discredit natin yung sinabi ng victim. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP sa rider sa motor. Matod sa PNP, personal nga bangi ang posibleng motibo sa krimen. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. 16 ka mga proyekto sa Region 10 nalakip sa listahan nga gipagula ni Reside ako Bicol Party List Representative o kanhi House Committee on Appropriations Chair Saldi Co nga kabahin matud pa sa 100 billion pesos insertion sa 2025 National Budget. DPWH-10 gikumpirma ang mga proyekto o gibutyag nga walay ghost project sa Region 10. Ano ang dugang detalye? Human migula ang kontrobersyal nga video ni resigned ako Bicol Party List Representative o kanhi Committee Chairman sa House Appropriations na si Saldi Co nga giakusahan niini si kanhi House Speaker Martin Romualdez o President Bongbong Marcos Jr. nga adunay kasayuran sa maanumalyang flood control projects. Nagpagula kini og listahan sa mobalor 100 billion pesos nga budget insertions projects. Pipila niini makita sa Northern Mindanao. Apan sumala sa Department of Public Works and Highways Region 10 nga nabahin ang mga proyekto sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Cagayan de Oro City. Gidugang sa DPWH-10 nga 16 matud pa ka mga proyekto nga anaa sa listahan ni Saldi Co sa Region 10. 8 niini ang ongoing construction ug 8 sab ang gina-verify pa kung nabidding na ang maong mga proyekto. Isa na ni ana kining 96 million pesos nga road concreting project dinhi sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Apan sumala sa DPWH, dili kini ghost project. Gani, nagpadayon ang pag-construct sa kontraktor niini nga Supreya Philippines Development Corporation ug sumala sa ilang project engineer. Aduna na 60 meters nga ilang nahuman. Ongoing sab ang duha ka road concreting project sa barangay Lubilan sa Naawan, Misamis Oriental na adunay project cost na 200 million pesos. Nagpadayon sab kuno ang proyekto sa Alubihid, Misamis Oriental ug Talakag, Bukidnon nga road concreting project nga gipunduhan og 220 million pesos. Wala na mohatag og pahayag pa apan gibarugan sa DPWH-10 nga wala sila'y na-monitor nga mga ghost project sa tibuok rehiyon ug nagpadayon ang ilang monitoring sa tanang proyekto ubos sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Napalgang patay sa usa ka turista ang usa ka matang sa pating nga naputos og diaper ang ulo niini samtang naglutaw sa kadagatan sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City. Naglutaw og wala nay kinabuhi dihang nasiklatan kining usa ka juvenile reef shark sa kadagatan sa Santa Cruz Island, Zamboanga City Miyerkules sa buntag. Ang ulo niini nakaputos og basura nga diaper nga gituhang hinungdan sa kamatayon niini. Matud sa uploader nga si Harvey Yap,
Nasiplatan kuno niini ang maong mananap dihang miagi sila sa maong area sakay sa bangka samtang padulong sa baybayon sa Santa Cruz Island. Wala na matud pa niini tanduga ang maong mananap sanglit patay na kini ug dagko sab ang mga balud. Dugang sa uploader nga sa tulo ka higayon sulod sa 15 ka tuig niini nga pagdive sa maong lugar karon lang kini nakakita og patay nga reef shark. Gipadayag sab niini nga ang mga basura sama sa plastik ug mga gipanglabay nga pisi hinungdan sab sa pagkadaot sa reef nga pinuy-anan og species sama sa reef shark. Ginakuhaan pa og pahayag ang BFAR kalabot niini. Kapin 30 ka mga balay sa barangay Makabalan ang naugdaw human gilamoy sa kalayo. Problema sa linya sa kuryente ginatudlong hinungdan sa insidente nga ginaimbestigahan pa sa kabumbiruhan. Ani ang dugang detalye. Miulbo ang dakong kalayo nga nakatugaw sa mga residente sa sitio Mulmak sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City pasado alas 7 sa gabi adlong Martes. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang nagdilaab nga kalayo nga halos moabot na sa ikaduhang andana sa usa ka building sa lugar. Sa laing anggulo sa video nga kuha sulod mismo sa compound sa Makabalan Port, makita sab ang kakusog sa kalayo samtang ginalamoy ang mga balay. Nakamata lang ko nga nag-aso na kong atop. Sa taas ko natulog. Paspas kay sanan. Sudgay ko anon, dili na matabang. Ulbo ng kalayo. Sumala sa mga residente sa lugar nga nagsugod ang kalayo sa panimalay sa pamilya makahilos. Gituuhan sab nila nga electrical short circuit ang hinungdan niini. Din sila ba? Din sa gawas naman nga wire. Katay na ba? Tungod sa dikit-dikit ng wire daw nga dikit-dikit ng balay. Palisuray ang pagresponde sa mga personahe sa BFP tungod gamay ang dalan pasulod sa fire scene ug layo kini sa dalan hinungdan nga gisaka sa ikaupat nga alarma ang sunog. Gama sab sa light material sa mga balay, butang nga paspas ang pagdako sa kalayo. Tag-as kay ang host na uban 5 ka host ang sumpay kay wag gyud dalan nga pasulod. So sumpay-sumpay na lang gyud host. Nagpadayon ang investigasyon sa BFP aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa sunog. Samtang miabot sa kapin 30 ka mga balay ang naugdaw. Kung nasa anaa sa sobra 200 ka mga residente ang apektado, anaa sa 280,000 pesos ang gibanabana ang danyo sa sunog. Temporaryong gipahimutang sa barangay Makabalan Government Court ang mga nasunugan ug gipanghatagan na og paunang tabang. Pangita ta og mga witnesses na posible nga makabig-on sa atong teorya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga kapuso, iandam na ang popcorn kay makita na ninyo sa mga sinehan starting November 26 ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Tulo ka makahadlok og puno sa misteryo nga istorya ang ibida sa maong palabas nga based on true stories. Usa diha ang Poco nga gikan sa folklore sa Indonesia. Bidahan kini nila Miguel Tan Felix, kauban sila Christopher Martin ug John Lucas, directed by Yam Laranas. Bidahan sab de la Sanya Lopez ug Elijah Canlas ang Berbalang nga usa ka mythical creature from a Filipino folklore gikan sa Tawi-Tawi, kauban si Rocco Nasino under the direction of Dodo Dayaw. Maposesab sa demonyo ang karakter ni Jillian Ward sa istorya sa Sanib. Kauban niya si Therese Malvar ug direktor nila si King Mark Baco. Presented by no other than Kapuso multi-awarded journalist and host Jessica Soho, nga wa daw damha nga mahimong palabas ang ilang mga istoryang KMJS. Sa media conference sa Horror Trilogy, present si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez ug GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. What makes this film really momentous is that Miss Jessica Soho has lent Kapuso Mo Jessica Soho to this movie. Ang Kapuso Mo Jessica Soho ang #1 TV show running for so many years now. At ang Gabi ng Lagim may isa palagi sa highest rating episodes for the year. Kaya it's such an honor and privilege to have a movie carried by Kapuso Mo Jessica Soho's Gabi ng Lagim. What makes... Walay pagdaot sa panahon nga na-monitor ang pag-asa sa Philippine Area of Responsibility apan ulanon gihapon ang pipila ka lugar sa nasod.
Walay bagyo apan upat ka weather systems ang padayong makaapekto sa nasod ug magresulta sa pag-ulan sa ubang lugar. Makaapekto sa Luzon ang amihan ug easterlies, samtang sa Visayas, easterlies ang magdala og mga pag-ulan ug easterlies ug intertropical convergence zone o ITCZ ang magpaulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Borm, Soxargen ug Davao Region. Posible ang kusog nga ulan busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Napalgang patay usa ka 59 anyos nga babae nga nasangit sa intake gate sa usa ka dam sa Surala, South Cotabato. Gituhang nalumos ang biktima human na anod sa baha. Gikakurat sa mga residente ang napalgang patayng lawas sa babae nga nasangit sa intake gate sa usa ka dam sa barangay Kulungulo, Surala, South Cotabato niadtong Sabado sa gabi. Napalgan kini sa caretaker sa maong dam dihang manglimpyo unta sa nangasangit nga gapnod ug basura sa maong dam. Gilain kining giretrieve sa mga rescuers sa LGU. Nasayran nga among biktima residente sa Barangay Lamsugod ug nag-edad og 59 anyos. Matud sa PNP, saysay sa kabanay sa biktima, gituhang naligo ang biktima sa suba sa Ala River. Posibleng naabtan kuno kini sa ulo sa baha ug naanod hangtod nga napalga na lang kini sa maong dam. Sa gipaygayong post-mortem sa PNP, wala matud pay foul play nga nakita. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang kabanay niini. Gikumpirma sa DTI Davao Oriental nga 11 katindahan sa probinsya ang misupak sa gipatumang price freeze nunot sa deklarasyon sa State of National Calamity. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, sumala ni DTI Davao Oriental Provincial Director Joycelyn Banlasan nga nag-issue na ang ahensya og show cause order alang sa mga 11 ka mga tindahan kung asa duha gikan sa lungsod sa Caraga, 4 sa Lupon ug 5 sa Mati City. Dugang ni Banlasan nga nasuta aton sa inspeksyon sa mga personay sa ahensya ang pagsobra sa gitakdang presyo sa mga nag-unang palaliton nunot sa gipatumang state of calamity human ang sagunsong mga linog sa probinsya. Gihatagan og higayon ang mga tindahan nga mutubag sa gi-issue nga show cause order. Gikumpirma sab ni Banlasan nga gilugwayan hangtod Enero 6 sunod tuig ang pagpatuman sa price freeze human gideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of national calamity. Lakip sa mga produkto nga gipailaw sa price freeze ang sardinas, processed milk, kape, pan, instant noodles, asin, sabon panlaba ug bottled water. Gipasalig sa Coast Guard Station Island Garden City of Samal nga ginahatagan na og solusyon sa buhatan ang nagpabiling suliran sa mga nagatabok sa isla nga taas og dugay nga biyahe tungod sa gipahugtang seguridad. Sa pahayag ni Lieutenant Jason Lavadia, Commander sa CG Igacos sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, nga nagpabiling prioridad sa buhatan ang seguridad sa mga sumasakay, apan aminado nga nakasabot sa nasinating kalisod. Dugang ni Lavadia nga usas sa mga aksyon sa nasangpit nga suliran ang ang laraw nga paglusad og online manifest form aron mopaspas ang biyahe sa matag pasahero pasulod og paggawas sa isla. Gawas niini pakusgan sab sa buhatan ang information and education campaign. Din awhagon ang mga pasahero nga mangita og alternatibong pantalan aron dili magdasok sa usa ka lugar. Hinuon giila ni Igacos Mayor Lemuel Reyes ang maong lakang sa PCG aron matubag ang suliran sa mga pasahero ingon man turista. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ng Big Time Pamaskong Handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mo ang kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag lakip na. Ang upat ka makadaog og tag 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerteng makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos, gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily og 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang ang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, piling drugstores and supermarkets nationwide. Karong nagkadool ang Kapaskuhan, bagsak presyo ang mga beach resort sa Dapitan City. Hinungdan nga, pipila na sab ka turista ang midag sa syudad. Ani report.
Patok nga summer destination ang Dapitan City sa Zamboanga del Norte tungod sa nindot nga mga beach. Gi-offer manggod sa syudad ang nindot nga beach sama na lang sa Aligway ug Salinog Island nga swak gayud pang bonding sa magbarkada. Makita dinhi ang malaparaisong talan-awon, crystal clear nga balas ug limpyo nga tubig dagat. Pwede sab ni pang diving o camping. Perfect sab sa pamilya ug barkada outing. Yes, it's been fantastic being here for the last 3 or 4 days, and we've had a great time, great food, great beaches. Really enjoy it here. Gipasigarbo sab dinhi ang Sunset Boulevard sa Barangay Dao ug Santa Cruz nga makadani kayud ang kalimpyo ug nakahilera ang mga kaliguanan. Walay entrance fee, busa pwede maligo nga walay limit hangtod nga matagbaw ka. Have resorts na mo dire, daghan sila, daghan mong kapilian. Gusto mong backpackers na anhin mo sa dapitan, hapit mo diri sa City Tourism Office so that we can guide you. Ana asabi offer ang syudad nga anaa makitaan sa Barangay Tagilon. Daghang aktibidad ang mahimo dinhi, sama na lang sa snorkeling, jet ski, banana boat, zipline ug ATV rides nga pwedeng ma-experience. Klase-klase sab ang swimming pools ug lamian sab ang ilang pagkaon. Ug sugod bulan sa Oktubre, hangtod na sa Kapaskuhan. Bagsak presyo ang mga resort hangtod na sa mga tour ug party packages. Hinungdan nga kamatikdan ang pagdagsa na karon sa mga turista, mapalokal man o international. So actually, we already went here years ago, so binabalik-balikan namin kasi aside from beach na maganda yung lugar niya, maganda din yung amenities and the activities. Sa kabahin sa Dapitan City LGU, giawhag niini ang mga turista nga sulayan ang ilang mga beach resort o ubang suruyanan sa syudad. Marami kaming plano na activities that would promote Dapitan City as a tourist destination. Naturally, marami kaming magandang beaches dito, mga white sand. And food is abundant, fresh fish, shells. So I would like to invite all of you to come and visit Dapitan City. Hangyo lang sa LGU sa mga bisita, ipabiling limpyo ang ilang baybayon ug musunod sa mga regulasyon nga ilang gipatuman aron luwas ug maayos ang atong pagbakasyon. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Mga kapuso, 36 kaadlaw na lang, Pasko na! Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.